पढ़ी ना मुझे खबर कागज देखुची से अनुसार मंतव्य दूसरी कारण चिट्ठी गोटे 15 पृष्ठार लिखाई बोल कहुच्छे कौन 15 पृष्ठा लिखे गोटे कौन सजेसन देते एणु चिठीटा जेहेतु पूरा पढ़ी ना मु जबरदस्ती भाव में कहीपरि ना कि जहाँ देखुची खबर कागज ये कथाटा कहीं उठिला बर्तमान आम जाना उचित भक्त दास कांग्रेस दायित्व नेला परे एटा हला गोटे निर्वाचन परीक्षा है से जहा हो कांग्रेस द्वितीय स्थान में रहा सबू असुविधा अवस्था सत्वे अनेक प्रतिकूल अवस्था थिला सेठी पैसा नहीं पैसार अभाव एवं सेठी बीजेडी आगुरी जबरदस्ती भाव में थिला जीबीडी छाड़ को चलीगला तृतीय को सो कांग्रेस द्वितीय स्थान में रहा से आउ कौन प्रथम स्थान में रही था द्वितीय स्थान में रही भोट मार्जिन बढ़ीगला कमीगला से संपर्क में मोर गोटे मत हूँ भक्तदास समस्त लोक मानू डाकिक दायित्व दे देते को पंचायत 2-3टा पंचायत कथाटा आउ भोट अधिक बढ़ी जाता एकमात्र कथा हूँ सहीटा से प्रकार चिठी लिखा कांग्रेस टाक जमी आहरी तलू खसईदवा से व्यवस्था उद्यम करने भावुँ भल होना से चिठी रे कौन लिखिं किंतु दलर प्रेसिडेंट किए हम से तो निर्वाचन पद्धति होता दलर सभापति किए से हेबे से गोटे निर्वाचन होता आम एटी ओडिशा रे होता जड़े ऑब्जर्वर आसते भोट दिए आम सब पीसीसी मेंबर माने भोट देलु एणु किए निज निज मत अनुसार भोट देते से भोट अनुसार कड़गे हेले एवं से प्रार्थी हबार विभिन्न कारण थिला कारण कांग्रेस पार्टीर किए से सभापति पे प्रार्थी हेबे ता एआईसीसी बा कांग्रेस कमिटी विभिन्न दृष्टिकोण विचार करें आमे किसी कहीदेले हो जाए ना और तांको भितर जदि प्रतिद्वंदिता हुए ताहले निर्वाचन रे आमे सब भोट दो से अनुसार से आमे किसी कहबार नहीं बा मध्यम स्थल रे नहीं मुख्य चैलेंज कौन कर गोटे चिठी लिखिथे जे कौन लिखि विदा करा जो कहते विश्राम दिया दरकार माने तो सही कौन विश्राम दिया भोट कहीं दे दि जाता से कहले नहीं भोट रे निर्वाचित होती आम विश्राम धर मु बर्तमान मोर बयस है ना मुझे भावुची किंतु अनेक दृष्टि विचार कले सुस्थ रोना कम करना मु निजे निजे रही जाऊँगी किंतु मोरी बयस मोठर 4 वर्ष बड़ मोठर 3-4 वर्ष बड़ श्रीकांत जेना तो कम कर चारिड़े बुलिक मुझे कहबी नहीं ताकर मो बयस होगा से रही जातु मु चुपे रही से चुपे रही जातु ये कथा केमती कहबी से नहीं एपरी कह जाए ना एपरी कह जाए ना कहीं जेहेतु इलेक्टेड प्रेसिडेंट से होती एक गुरु दायित्व अच्छा चलुं सब कम करूँ से आमर किसी मंतव्य देवार ना कहीपर ना कौन सतपना कथा विषय कौन लिखिं मुझे देखी जितवा न जितवा बड़ कथा नुहे संगठन जमा करवा जड़े न जीतिक संगठन करें तार उदाहरण होती मत कहीपर कई जड़े जे बिहार जे 10 थर 11 थर मुख्यमंत्री हेले से कौ निर्वाचन मंडल जीतते बिहार से निर्वाचन मंडल छिड़ा हाँते नहीं से जीतती भोट दे जीत से पार्लियामेंट को जीतते कि आसेम्बली छिड़ा ना से छिड़ा हाँते कौटी काउनसिल निर्वाचित होकर जाता एणु से संगठक मानकर गोटे अलग दायित्व थाए एवं दक्षता भी थाए तो से आम से दक्षता बा दायित्व को भित्ति करी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी दायित्व देता कहीं देता कौन करता कहीपर नहीं कि दक्षता को देखी देता और सी भी गले भारी सांगे सांगे इस्तफा भी देदेले जो कथाटा खराब है हारीगले सांगे सांगे इस्तफा भी देदेले जमा जानी ना से पीसीसी केमी आखई कहीं आखई मुझे जानी ना से विषय में मुझे किसी मंतव्य देवाक चाहूना कारण सी जे अयोग्य मु कहू ना कि प्रेसिडेंट जहाँ को ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी कला से तो प्रेसिडेंट अच्छा असुविधा कौन है ये किसी कली नुहे गोटाए मंतव्य को लेकर कली करा बर्तमान धर सांबादिक माने मीडिया माने गोटे
ତାକୁ ନେଇକିରି ଉଖୁରେଇକିରି କଳି ସିଏ କରାଉଛନ୍ତି ବା मीडिया को आସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆକୁ ମନା ଆସୁ କରିଦେଲେନି ନାଇଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ସେ ତ ସିଧା ମନା କଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ ତ ବସୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ରେ ମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଥିଲି ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ବସିକିରି ହୁଁ। ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ମତଟାই ଜଣେ ମତ ଦେଇଛି ସେ ମତଟା ମତ କଣ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ କାଢି ଦିଅ ୟାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ କାଢି ଦିଅ ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରେ ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ହଁ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ଏଇଟାର କ'ଣ ଇଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ବିଚାର କରେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଭାବରେ ଏଥିରେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି 15 ପେଜ ର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ତା ମାନେ ସେ ମାସେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି 15 ପେଜ ର ଚିଠି ତ ରାତି ଅଧିକା କେହି ଲେଖିବେନି ମୁଁ ତ 20 ପେଜ ଲେଖା ଲେଖୁଛି ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲେଖି ଦେଉଛି ନା ଆପଣ ଲିଟରେଚର ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁଥିରେ ଲେଖିଦେବି ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ଲେଖିଦେବି ନା, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୁଝି ସେ ଜଣେ ବିଚାରି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସବୁ ଆଡୁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଦଳ ଭାବିକିରି ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଅଛି କମିଟି ଅଛି ସେ ବିଚାର କରିବେ ଆପଣ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆପଣ ନାଇଁ କଣ କହିପାର ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ତର୍ଜମା କଲେ ଯାଇ ଜଣେ କହିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କମିଟିରେ ରଖାଯିବ ମୁଁ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ ପୁରାପୁରି ପଢ଼ିଲେ କହିପାରିବି କାରଣ ଲେଖା ନ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବେଳେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଲିକି ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖା ଶବ୍ଦର ଚେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ବଦଳିଯାଏ ବ୍ୟବହାର ବଦଳେ ଏଣୁ ତାକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ଭାବରେ ଜଣେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ତା ହିଁ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଛି କାରଣ ସେ AICC ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କରିବ ଦେଖିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ମୁକିମ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କିଛି କଣ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କହିଲି ପୁରା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ଏଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମତ ଦେବି ସେ ମତ ଦେଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି